أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص الموت إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن لكم في كل تسبيحة صدقة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمحق صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي أهل صدقة. قال يا رسول الله أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان فيه مثله فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفعه له عليها متاعا صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطبة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الآذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهك أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif asy-syaikh Hishamul Kamil Hamid rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Awalan dalam pertama. Al-muharramatu bin nasabi. Al-muharramatu tiring banyak-banyak orang bini se'iharamaki. Bin nasabi sebab nasab. Ail bil qarabati tegesa sebab abelaan. Sab'un panika petok. Al-awwalu tining sepertama Al-awwalu tining sepertama al-ummu panika ibu. Wa in alat hale sanajan ke atas pasera ibu. Contohna kal jaddati akati babini. Astani tining nomor 2 al bintu panika anak bini. As-sulbiyatu se kandung. Wa in sakulat hale sanajan kababah pasir al bintu ai bintu bintin tegesa anak bini. Asalisu tining nomor 3 al ukhtu panika tretan bini. Asyaqiqatu setongkel bapak ibu. Al ukhtu tretan bini. Asyaqiqatu setongkel bapak tongkel ibu. Wal ukhtu bentretan bini li abin ika andi tongkel bapak. Wal ukhtu bentretan bini li umin ika andi tongkel ibu. Ar-rabi'u tining nomor 4 al-khalatu panika bibi. Al-khalatu panika bibi. Robana ukhtul ummi tretan biniin ibu. Ukhtul ummi tretan binin ibu. Walau biwasitatin hale sanajan kalaban pelantara. Ka khalatil ummi akati bibiin ibu. Ka khalatil ummi akati bibiin ibu. Al-khamisu tining nomor 5 al-ammatu panika bibi. Ukhtul abi robana tretan biniin bapak. Walau biwasitatin hale senajan kalaban pelantara. Ka'ammatil abi akati bibiin bapak.
As-sadisu tining nomor 6 bintul ukhti panika anak biniin tretan lake. Asyakiki bintul akhi panika tretan biniin bintul akhi panika anak biniin tretan. Asyakiki setongkel bapak ibu pasera akh. Awil ukhti atawa tretan bini li abin ikandi tongkel bapak. Awil akhi atawa tretan lake li ummin ikandi tongkel ibu. As-sabi'u tining nomor peto bintul akhi panika anak biniin tretan bini. Anak biniin tretan bini. Tretan bini li abin ikandi tongkel bapak. Awil ukhti atau tretan bini li ummin ikandi tongkel ibu. Sebab musyaharah sebab kamanto atau kamanto. Pasairan saos orang bini seharom ikabin sebab nasab. Orang bini seharom ikabin sebab nasab yang kika dito sepertama al embu, terus embu terus embu. Jadi embu reng tuan embu, reng tuan anak embah, terus ke atas haram ikabin. Paham? Atau mbah laki ngabin pokok, atau mbah laki ngabin anak. Oleh. Paham ya? Nomor 2 al-bintu as-sulbi. Al-bintu as-sulbiyatu wa insafulan. Anak kandung, anak bini kandung ni kata oleh ikabin haram. Kenapa? Karena mahram. Terus anak bini haram ikabin, anak bini yakni kompoi haram ikabin. Njuk bini berarti anak biniin kompoi nikah haram ikabin. Paham? Yes. Nomor 3 al-ukhtu tretan bini tretan kandung, tretan situng bapak, situng ibu nikah hukum haram ikabin. Atau tretan bini situng bapak ro lain ibu haram. Atau tretan bini lain bapak situng ibu tretan tiri haram. Paham? Nomor 4 al-khalatu pipi setretan biniin ibu ukhtul al-khala pipi nikah tretan biniin ibu. Tretan biniin ibu hukum haram ikabin. Paham? Walau biwasitatin khalatil sebab beda pelantara akati
tretan biniin mbah bini. Tretan biniin mbah bini boleh kabin. Apa yang ngabin tretan mbah, tretan bini mbah boleh? Oleh. Paham nggih? Yes. Di nomor 4 al-khalah bibi setretan binin ibu tak oleh. Di nomor 5 al-ammah bibi tretan binin bapak. Dede andi bibi tretan biniin bapak. Siapa tretan binin bapak? Pak Di Osman. Tul abi tretan biniin bapak pian jera. Bumis. Mbian umpama andi tretan laki hukum haram ngabin bumis. Paham? Mun tretan binin ibun sampean berarti mbian haram seumpama laki. Haram ngabin bibiin. Tretan binin ibun. Yes. Nomor 6 bintul akhi. Arya majodi ngabin panakan tak oleh. Panakan tepak. Paham? Bintul akhi anak biniin tretan laki setonggal bapak tonggal ibu. Panakan tepak oleh gabin. Panakan bini tepak tak oleh gabin. Atau panakan ngabin bibi tak oleh ya. Paham? Yes. Awil akhi li abin atau ngabin anak biniin tretan tonggal bapak. Contoh A andi tretan B tonggal bapak lain ibu. Pas B andi anak bini maka A haram ngabin penakan bini setretana B. Kan A ben B setretana. B andi anak bini maka A haram ngabin penakan setere anak biniin B. Yes. Awil akhili atau andi tretan dari ibu. Contoh nyata cara berapa? Kak Sofi andi Umi ibuun Kak Sofi dari bapak bahasa Dewi. Yes. Pas Umi ya terlagun bahasa laki ben orang laki caranya Pak A loh. Jadi pas andi anak bini papatmu. Pas andi anak bini papatmu ben Umi andi anak bini. Maka Kak Sofi ben anak bini Umir kan tretan lain bapak situng ibu. Maka Kak Sofi haram ngabin tretan selain bapaknya. Paham ya? Paham? Yes. Atau Kak Sofi andi tretan tiri ya, di tretan bini selain bapak. Selain bapak, pas anak bini andi anak bini, maka Kak Sofi tak boleh ngambil panakan ini. Paham ya? Jadi orang-orang bini seharam ikabin dari jalur nasab ingki kadin to bedah petok sepertama ibu, nomor 2 anak bini sekandu, nomor 3 tretan bini tonggal bapak tonggal ibu atau tonggal bapak to atau tonggal ibu to itu bapak. Nomor 4 al-khalah bibi tretan ibu. Nomor 5 ammah tretan biniin bapak. Nomor 6 bintul akhi anak biniin tretan laki. Nomor 7 anak biniin tretan bini. Paham?
Nika bi sampean harus toles. Berhitung toles. Ibu. Toles ibu. Yang nomor 2, anak perempuan al-bintu as-sulbi. Bini ria lagi aku boleh atau tidak boleh? Bapak angkat. Boleh, asal. Paham? Bapak tiri pun nikah tak boleh, tidak boleh, asal. Bapak tiri ini kada nikah. Berdereng laki ngabin orang bini sandi anak bini. Urutan al-ahak di wilayah antin nikah. Jadi bapak tiri mun tadi wali dari anak tirinya asal. Buktena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabin Sayyidah Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy nikah adalah rajinah, mantan rajinah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah nikah ngabin Sayyidah Zainab binti Jahsy. Ketika Sayyidah Zainab itlaq sareng Zaid bin Harisah, maka Sayyidah Zainab binti Jahsy nikah bin sareng Rasul. Anika anu tuaki cek bahwasanya anak angkat itu tidak ada hubungan nasab ben bapak angkat. Paham? Itu anak angkat. Di anak tiri pun seperti itu. Bapak tiri Ta'ala pasal Gusti Allah Ta'ala katina pada Gusti Allah Ta'ala hurrimat ihramaki hurrimat ihramaki alaikum atas sampean kapi pasir si ihramaki ummahatukum pasir banyak-banyak ibun sampean kapi wa banatukum ban banyak-banyak anak binin sampean kapi wa akhwatukum ban banyak-banyak pasira ummahatukum banyak-banyak ibun sampean kapi wa banatukum ban banyak-banyak anak binin sampean kapi wa akhwatukum ban banyak-banyak tretan bin sampean kapi wa ammatukum ban banyak-banyak bibin sampean kapi. Ibu nikah haram nikah bin. Paham tidak? Wa banatukum anak-anak bini haram nikah bin bi bapaan. Wa akhwatukum tretan bini haram nikah bin. Paham? Wa ammatukum bibi tretan biniin bapak ukholatukum tretan biniin ibu haram kabeh wa banatul akhi panakan bini oleh kabin panakan tepak nih wa banatul ukhti panakan oleh kabin Danian ini nomor 2 Al-muharramatu tining banyak-banyak orang bini saharam birroda'i sebab roda' sebab tanggal sosowan birroda'i sebab tanggal sosowan al-awwalu tining sepertama al-ummu panika ibu al-murdi'atu senyosoy pasera al-ummu panika ibu al-murdi'atu senyosoy pasera allati silana allati sabata tetap bi ahkamir radhaati kalaban banyak-banyak hukum sosowan napa saya tetap annaha panapa saungkuna allati ummuka panika ibun sampean ummuka panika ibun sampean bi adadir radhaati kalaban bitongna banyak-banyak sosowan bi adadir radhaati kalaban bitongna banyak-banyak sosowan wa tahaqqaqa ban tati nyata
Asyurutu pun apa banyak-banyak syarat. Fatanzilu maka aneng-nengi. Fatanzilu maka angen-nengi pasira al-murdi'ah angen-nengi manzilatal ummi dalam kanangna ibu. Manzilatal ummi dalam kanangna ibu. Nyatana minan nasab dari nasab bitahrimi dalam keharaman. Yes. Semakin orang bini si haram ikabin sebab tongkel sosuan pasiraan. Sepertama al-ummu al-murdi'atu. Embu senyumus baru. Haram ikabin. Yani binisbat anak tak oleh ngabin bu senyumus baru. Allati sabata bi ahkamir radha'ah annaha ummuka bi adadir radha'at wa tahaqqaqa asyurutu fatanzilu manzilatal ummi minan nasab bitahrim. Jadi tongkel sosuan itu beda syarat kan. Salah situ ngasih pas ekoca anak sosuan, anak rodo. Ingki kadin to kudu nyusuh 5 kali sosuan. Paham? 5 kali sosuan ben sampai. Kemarin semakin nyusuh. Cek 5 menit kenyang. Boleh 10 menit nyusuh boleh. Cek soknya. Nyusuh boleh set. Nikah. Lah memenuhi syarat dubitong nah sosuan si pasti anak rodo. Paham? Ketika sudah memenuhi syarat maka seberlaku nang kaharuman dalam masalah nasab nikah berlaku juga dalam masalah tongkel soso. Seharam bagi al-muharramat bin nasab nafaat. Maka berlaku dengan al-muharramat bin rodo. Paham? Jadi munang nasab haram ngabin ibu, maka nang rodo haram ngabin ibu juga. Iya. Paham nggih? Yes. Dan nomor 2 al-ukhtu minar rodo. Al-asani tining nomor 2 al-ukhtu banika tretan bini minar rodo dari tongkel sosuan. Sawaun banika pada bayi allati seh jilan allati tamat disampurna ar-rodo atau pun apa sosuan ma'aha idal sertana awil mauludatu atawa lahiraki pasera al-ukhtu qablaha dalam sebelumnya radha'ah au ba'daha atawa isa ampona radha'ah wa tanzilu ba'an angen-nengi pasera al-ukhtu tretan bini binar radha'i dari tongkel sosuan angen-nengi manzilatal ukhti di dalam kanangna tretan bini minan nasabi dari setong nasab minan nasabi dari setong nasab bil muharramati dalam banyak-banyak orang bini si harabangki dalam banyak-banyak orang bini si harabangki qala adabu kasara Allah taala maha luhur kasara Gusti Allah wa ummahatukum ban banyak-banyak ibuun sampean kapi wa ummahatukum ban banyak-banyak ibuun sampean kapi allati seh silana allati ardhna senyuso pasera allati kum deka sampean kapi wa akhwatukum ban banyak-banyak teretana sampean kapi minar radhaati dari banyak minar radhaati dari tonggal sosuan.
Nomor 2, orang bini seharam ikabin sebab tongkel sosoan ingki kadito tretan bini rodok wis pira andi ibu pas ibuun ngalak sosoan anak laki nanya Mas Sudirman ugo Sudirman kikeni kita umur 2 tahun soka aman pira maka Sudirman atretan berpira sebab tongkel sosoan saya nih nor nyosoka bu ya penyareng ayah benih jo terus ibun benar ya wis jadi abrure bini andi ibu Sumratun Bu Sumratun yang andi panakah yang mana Nur Arifin karena mamaan seteki ki kene adi susu maka Nur Arifin diempane panyoso kabu Sumratun so curut benikun 5 kali sosoan alun bulan otomatis Abrur benur tretan tongkel tuh maka Nur haram ngambil Abrur jika haram paham tidak yang mana tretan tongkel rodok sawa'un allati tamat ar-radha'a maha awil mauludah qablaha aw ba'daha wa tanzilu al-ukhtu min ar-radha'i manzilat al-ukhti min an-nasab fil muharramat baik abrur keluan lahir atau nur keluan lahir paham ini kapakun ekocak tretan tongkel paham nggih upama Nur Arifin andi tretan bini lek Rosi ngabin tretan bini oleh nak tahu oleh jak sepopo tretan bini lek Nur tanya lengkap contoh jadi saya simpulkan boleh orang bini saya haram ikabin sebab nasab bedepeto sen bersitung ingki kadito ibu sen berdua anak bini sen nomor 3 tretan bini sen nomor 4 pipi sen nomor 6 pipi kia ken mun kholah nikah ukhtul ummi tretan bini ibu mun amah tretan bini bapak sen nomor 6 bintul akhi anak biniin tretan laki sen nomor 7 anak biniin tretan bini samangken orang bini saya haram ikabin sebab tongkel sosoan iki kadito sen bersitung ibu senyo soe nomor 2 tretan bini tongkel sosoan nikah haram ketiga paham nggih wa qauli sallallahu alaihi wasallam dan karena dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrumu haram inar radai dari tongkel sosoan ma pon apa perkara sila nama yahrumu haram pon apa ma minan nasabi dari hitung nasab wa nyeritaake udah ke hadis Al-Bukhari wa Muslim Imam Muslim jadi apa-apa haram di dalam masalah nasab maka haram juga di dalam masalah rodok atau tongkel sosoan faidatun mustasna ta'ala alam bismil Fatihah